हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज होउची 17 जुलाई 2020 सकाळर सबुकिछि गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट देखिपारे कारण वार्धक्य भत्ता ठू आरंभ करी विधवा भत्ता भिन्नक्षम भत्ता को नहीं बहुत बड़ खबर आसी ताहा सहित ओडिशा रे केते पहुँचला कोरोना आक्रांत संख्या देश रे कौन चली परिस्थिति ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बड़ घोषणा प्रधानमंत्री समस्त कृषक किसान भाई आनिले नुआ स्कीम ताहा सहित मंत्री को बड़ घोषणा एणिकी कोरोना को केवल भगवान ही रक्षा करें से कौन रही खबरटी आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को जमारू स्किप करंतुनी जदि आपण स्किप करदे देश विदेश ठू आरंभ करी आपण को जिलार मध्य खबर पाई परिबे नै सेथिपाई वीडियो को लाइक करिवे जदि चैनल को सब्सक्राइब करनेती समस्ते तले थिबा लाल कलर बटन टी को टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन टी को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके करके जहा द्वारा सकाळर सबु किछि खबर पाई परिबा सहित वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखंतु। आजिर परवर्ती खबर बीजेडी 36 जन नेता को दलर साधारण संपादक सह विभिन्न दायित्व देइचंती सभापति नवीन पट्टनायक कारण ओडिशार बीजेडी सरकार वर्तमान विभिन्न पदपदवी पाई किछि नेता को चयन करायाछि। एहा मध्यरे सुशांत सिंह को सशक्ति ओडिशा, स्नेहागिनी छुरिया को एसएससी सशक्तिकरण, उमाकांत सामंतराय को समाज मंगल, अनंत जेना को सशक्त ओडिशार दायित्व दिया जायछि। आजिर परवर्ती खबर पुणी ओडिशा रे 401 जन कोरोना भाइरस रो सुस्थ होकरी घर को फेरिचंती। सूचना अनुसार ओडिशा रे पुणी थरे 401 जन सुस्थ हेले सेथि मध्यरु जाजपुर 98, गंजाम 84, सुंदरगढ़ 46, गजपति 36, झारसुगुड़ा 30, केन्दुझर 17, मालकानगिरी 17, जगतसिंहपुर 17, खोर्धारू 12, अनुगुल 8, सोनपुर 7, बरगढ़ 6, संबलपुर 5, केन्द्रापड़ारू 5 जन सुस्थ होकरी घर को फेरिचंती। फल ओडिशा रे वर्तमान सुधा 10,877 जन कोरोना भाइरस रु सुस्थ होकरी घर को फेरिचंती। आजिर परवर्ती खबर भत्ता टंका को नहीं आसिला बड़ दुर्नीति। 2 कोटी रु ऊर्ध्व भत्ता टंकार ए पर्यंत हिसाब मिलनी। सूचना अनुसार वृद्धा वृद्ध विधवा दिव्यांग पाई सरकार जोगाई देउचंती 2 कोटी रु ऊर्ध्व भत्तार टंका ए पर्यंत हिसाब मिल पारिनी। 2011-2019 मध्य मोट 9 जन निर्वाही अधिकारी एही बंटन दायित्व थिले ही केही जणे हिसाब देई नेहेती। एने अनुगुल जिला आठमल्लिक बीडीओ संजय कुमार आचार्य गत शुक्रवार दिन थाना रे एतला देइचंती। वर्तमान जो सूचना रू जना पड़ी 2011-19 मध्य आठमल्लिक ब्लॉक रू भत्ता बांटिबा पाई 9 जन निर्वाही अधिकारी 2 कोटी रु अधिक टंका नैथिले मध्य वर्तमान सुधा ताहार हिसाब दिया जायनी। किंतु लोकमानक मध्यरे प्रश्न उठुची एही टंका को वर्तमान लोकमानकू दिया जायछि कि सेमाने दुर्नीति करचंती सेथिपाई यार खोलताड़ आरंभ करा जायछि। आजिर परवर्ती खबर जुलाई 20 रु आरंभ हब टेलीमेडिसिन सेवा। सूचना अनुसार राज्य रे कोरोना स्थिति उत्कट हेबारे लागिछि। संक्रमण कमेवा पाई कोरोना रो लोकों को सुरक्षित रखिबा पाई सरकार ग्रहण करचंती विभिन्न पदक्षेप। विशेष करी लोक माने मेडिकल बारंबार न जिबाकू परामर्श करा जायछि। मेडिकल न जाई मध्य डाक्टर को परामर्श नेबा परे सरकार आरंभ करचंती टेलीमेडिसिन सेवा। तेणु जुलाई 20 रु राज्य रे आरंभ हब टेलीमेडिसिन सेवा। प्रथम पर्यायर 30 जिलार 41 जगार एही सेवा मिलिबो। टेलीफोन माध्यम रे डाक्तर सह परामर्श नहीं आपण सकाळ 8टारू संध्या बा अपराह्न 5टा जाए टेलीमेडिसिन सेवा मिलिबा पई मेडिकल कॉलेज गुड़िक 24 घंटा रे मिलिबो। आजिर परवर्ती खबर चाइना को विश्वास करि पारुनी भारत। आलोचना परे आर्मी देला बड़ बयान। सूचना अनुसार नुआ दिल्ली रे चाइना मध्यरे होउथिबा एलआईसी विवादर समाधान पाई वर्तमान 15 घंटा काल धरी बैठक बसिथिला। बैठक बेले उभय देश एलआईसी रे डिसीजन पॉइंट आरंभ करी गुरुत्वपूर्ण कथा हेतिले हेले चाइनार प्रतिश्रुति की वर्तमान सुधा भारत विश्वास करि पारुनी। कारण जानिछि 1962 मसीह एपरी भरोसायोग्य कथा कही चीन भारत को आक्रमण करथिला। सेथिपाई भारत चीन उपरे ए पर्यंत भी विश्वास करि पारुनी।
आजिर परवर्ती खबर आपणक पाखरे जदि LIC पॉलिसी अच्छी हो जातु सावधान गोटे फोन कॉल रे खाली हो आपणकर खातार सबु टंका। सूचना अनुसार कोरोना महामारी भाइरस समय रे फ्रॉड घटना मध्य लगातार वृद्धि पाउछि। लोकमानको फोन कॉल करी सेमानक ठारो खाता OTP CCV भली सूचना मागी सेमानक खातारो पैसा हड़प करा जाउछि। एबे भारतीय जीवन बीमा निर्गम लिमिटेड LIC मध्य निजर पॉलिसी मानकु एने सचेतन कराइछि। कौन रही एही मेसेज रे LIC ऑफ इंडिया रो कहबा अनुसार LIC अधिकारी एजेंट IRDAI पक्षरु जो अधिकारी अछंती ECI रो अधिकारी वर्तमान लोकन को भुआ बुलाइबारे टेलीफोन कॉल रु सावधान रुहंतु। कारण LIC मध्य कही पुलिस को लेकिन वर्तमान किसी फोन कॉल आसूची जो मानक बोनस रु अधिक दिज्व से आपण कौन करेंगे। आपन को जदि कौन फ्रॉड कॉल आसूची LIC रु ताहले सर्वप्रथमे आपण www.licindia.in माध्यम सूचना दिंतु नहले आपण निकटस्थ LIC सहित संपर्क करंतु। ताहा सहित दयाकरी एही क्षेत्र रे स्थिति पुलिस स्टेशन रे मध्य आपण अभियोग करिवे। जदि आपण पाखु कौनसी प्रकार LIC रु बोनस अधिक दबा पई फ्रॉड कॉल आसे कि आपन को OTP सहित CCV नंबर मागंती ताहले आपण दियंतु नाही नहले आपणकर LIC रो सबु टंका हो जाई पारे खाली। आजिर परवर्ती खबर आज ठारू आरंभ होउछि भारत अमेरिका मध्यरे विमान चलाचल सूचना देले केंद्र मंत्री। कारण कोरोना संकट मध्यरे दीर्घ दिन धरी बंद रहिथिबा विमान सेवा आज ठारू आरंभ हेबाको जाउछि। एने विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूचना देइचंती। मंत्री कहिचंती एयर फ्रांस एयरलाइंस जुलाई 18 तारिख रु अगस्त 1 तारिख जाए दिल्ली मुंबई बेंगलोर प्यारिस मध्यरे 28 विमान चलाचल करिवो। ताहा सहित अमेरिका एयरलाइंस मध्य 17 जुलाई आज ठारू 31 जुलाई मध्यरे भारत को 18टी विमान पठाइबो। एही अवसर रे वर्तमान कहिचंती जर्मनी एयरलाइंस मध्य सहित कथाबार्ता चलीछि जहा द्वारा अमेरिका और फ्रांस पर जर्मनी के मध्य भारतीय विमान चलाचल करि पारिबो। आजिर परवर्ती खबर असहायक उपरे खाकी वर्दीर जुलुम। कंधमाल रे पुलिस जुलुम असह्य परिबा बिकाल को निर्धम छेचिले पुलिस। सूचना अनुसार परिबा बिकाल को निर्धुम छेचिला घो उदयगिरी। वर्तमान पुलिस अत्यावश्यक कृषि सामग्री बिक्री पाई कटकणा नथिबा सत्ते उदयगिरी बजार रे झोडुंग बिक्री करुथिबा जणे खोलुथिबा लाठी रे निर्धुम पहार कले लेडी दबंग ऑफिसर पुलिस अधिकारी। कारण वर्तमान आपण जानि पार्थिबे महामारी कोरोना जोगु अत्यावश्यक सामग्री कृषि सामग्री उपरे राज्य सरकार वर्तमान सुधा कौनसी प्रकार कटकणा लगाई नाहंती। किंतु एही प्रक्रिया वर्तमान जने झोडुंग बेपारी को पुलिस पक्षरु निर्धुम माड़ मारायाइछि। एहार अभियोग वर्तमान हेछि अन्य पक्षरे कंधमाल जिलार विभिन्न स्थान रे कोरोना सचेतना लॉकडाउन शटडाउन आड़ देखाई पुलिस प्रशासन जरूरीकालीन सेवा जोगाउथिबा विभिन्न पनीपरिबा फल क्षीर औषध खबर कागज खबरदाता खबर कागज वितरण करुथिबा जानवाहन हकर एजेंट को बंधु मानकु हैरान हरकत करथिबारु अभियोग आसुची। आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। ओडिशा ठु आरंभ करी देश रे समस्त किसान कृषि भाई उपरे एहा एक अत्याचार न होबा दरकार कि नहीं। कारण लोक माने शटडाउन लॉकडाउन कारण घरे रहुथिबा बेले एठी निजर जीवन को मध्य बाजी लगाई परिबा चाषी ठु आरंभ करी कृषि भाई माने समस्त को खाइबा को दी टाइम किछि बेपार करचंती। एहा उपरे पुलिस रो निर्धुम माड होउची। आजिर परवर्ती खबर आज ठारू 4टी जिला एक महानगर निगम फुल लॉकडाउन। सूचना अनुसार पुणी ओडिशा रे हेला लॉकडाउन। आज ठारू 4 जिला राउरकेला महानगर निगम जुलाई 31 तारिख जाए लॉकडाउन जारी करिसंती। एही जिला गुड़िक मध्य रही गंजाम कटक खोर्धा जाजपुर जिले में एभली कौनसी लॉकडाउन घोषणा करिसंती राज्य सरकार। कारण शुक्रवार राति 9टारू एही कटकणा लागू हब बोली वर्तमान अनुष्ठानिक सांबादिक सम्मिलन में मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी सूचना देइचंती। एही समय रे जरूरीकालीन सेवा जोगाउदिथिबा सरकारी ऑफिस मेडिसिन स्टोर आम्बुलांस स्वास्थ्य कर्मचारी विद्युत जल जोगाण भली विभिन्न जरूरी ई कॉमर्स LPG पेट्रोल पंप
ମାନଙ୍କୁ ଲକଡାଉନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ। ତାହା ସହିତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନିପରିବା, ଗ୍ରୋସରୀ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁରରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନାରୁ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଭଗବାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 47,253 ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହା ସହିତ 298 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କରୋନାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ତାହା ସହିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ହିଁ କରୋନାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଟୀକା ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନା ମାସ୍କ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ-19ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାସ୍କ ଡିଜାଇନର ମିଳୁଛି। ଏଭଳିରେ ସମ୍ବଲପୁର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ କିଏ କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି। ତେବେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁନାର ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କାରଣ କଟକ କେଶରପୁର ଆଲୋକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମାଲିକ ଆଲୋକ ନିଜ ମୁହଁରେ ସୁନାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ମାସ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 3 ଭରି ଅଛି। ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଟଙ୍କାର ମାସ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁନାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିସାବ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ଏମିତି କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକରୁ ଲୋକ କେରଳ, ଗୁଜୁରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଷାନ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନରେଗା ଶ୍ରମିକରେ। ନା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରି କେବଳ ବାହା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମନରେଗା ଶ୍ରମିକ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 4 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। BMW ବିକ୍ରି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଲମ୍ପିକିଆନ୍ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ BMW କାର ବିକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଲମ୍ପିକ ଷ୍ଟାର ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର BMW କାରଟି ବିକିବା ପାଇଁ, ଯାହା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ହଳ କରୁ କରୁ ବାହାରିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଚାଷ ଜମିରୁ ବାହାରିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ବିଲରେ ହଳ କରିବା ବେଳେ ପଥର ସହ ଲଙ୍ଗଳର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବଳଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳିବାରୁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠି ଲୋକେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କାଳୁଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିଲରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହଳ କରୁଥିବା ବଳଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଜମିରୁ ବାହାରିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କୁ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେଣୁ ସେବାୟତଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ 18 ତାରିଖରେ 2 ଦିନ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମରେ ସୁଧୁରୁଛି କୋରୋନାର ସ୍ଥିତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଥିସହ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 84% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି, 16% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ବିଡିଓ ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଥିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଗାଁ ଅଛି, ତାହା ସହିତ 3064ଟି ଗାଁ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2564ଟି ଗାଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 502ଟି ଗାଁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ କେହି କୋରୋନା ଆକ୍ଟିଭିଟି ପଜିଟିଭ୍ ନଥିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ LIC କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ସଚେତନତା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ।